हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कसन करवा इकोनॉमिक्स इलेक्टिव 1 यह उभय +3 फास्ट सेमिस्टर एवं थर्ड सेमिस्टर पिलांको निमंते उद्दिष्ट अटे। आज आलोचनार विषयवस्तुटी हूँ यूनिट 1 रो समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक मैंने उभय ओडिया एवं इंग्राजी रे आलोचना करवा। पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो यूनिट 1 रो विषयवस्तुटी कौन अटे? यूनिट 1 रो विषयवस्तुटी हूँ भारतीय अर्थनीतिर परिचय और चलती आह्वान। फिल इन द ब्लैंक्स शून्य स्थान पूरण कर। तो प्रत्येक प्रश्नर मूल्य केते अटे? 1 मार्क विशिष्ट अटे। प्रथम प्रश्नटी कौन अटे देखिए। प्रथम प्रश्नटी है इंग्लैंड रे ईस्ट इंडिया कंपनी डेस मसीह स्थापित होइथिला। प्रश्नटी कौन देखुचे? इंग्लैंड रे ईस्ट इंडिया कंपनी डेस मसीह स्थापित होइथिला। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टाब्लिश्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर डैश। तो उत्तरटी कौन हो? 1600 मसीह। उत्तरटी हो 1600 मसीह कौन होता ना इंग्लैंड रे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होइथिला। 2 नंबर प्रश्नटी है ईस्ट इंडिया कंपनी रो उद्देश्य थिला भारत सह डैश स्थापन करिवा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू एस्टाब्लिश डैश विथ इंडिया। तो प्रश्नटी एठार मान कौन देखिले? ईस्ट इंडिया कंपनी रो उद्देश्य थिला भारत सह डैश स्थापन करिवा ना वाणिज्य स्थापन करिवा थिला ईस्ट इंडिया कंपनी रो मुख्य उद्देश्य। 3 नंबर प्रश्नटी है डैश को नेतृत्व रे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत सह वाणिज्य स्थापन करने को आसीथिला। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड केम टू इंडिया विथ लीडरशिप ऑफ डैश। तो उत्तरटी हो लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव को नेतृत्व रे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत सह वाणिज्य स्थापन करने को आसीथिला। परवर्ती प्रश्नटी कौन अटे? भारत रे ईस्ट इंडिया कंपनी डैश मसीहारू डैश मसीहा पर्यंत शासन और शोषण करथिला। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड टू एक्सप्लॉइटेड इंडिया फ्रॉम डैश टू डैश ईयर। तो उत्तरटी हो 1756 मसीहा ठू 1858 मसीहा पर्यंत। तो भारत रे ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 मसीहा ठारू 1858 मसीहा पर्यंत शासन और शोषण करथिला। 5 नंबर प्रश्नटी है कंपनी रो मूल्यवान संपद रो लुंठन को डैश कहा जाए। एक्सप्लोएशन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया बाय कंपनी इज नोन एज डैश। तो उत्तरटी हो अर्थनैतिक निष्कासन। कंपनी रो मूल्यवान संपद रो लुंठन को कौन कहा जाए? अर्थनैतिक निष्कासन कहा जाई थाए। तो उत्तरटी हो अर्थनैतिक निष्कासन। 6 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? भारत रे ब्रिटिश शासन को डैश शासन कहा जाए। द रूल बाय ब्रिटिश इन इंडिया इज कॉल्ड डैश रूल। उत्तरटी हो औपनिवेशिक। भारत रे ब्रिटिश शासन को औपनिवेशिक शासन कहा जाई थाए। औपनिवेशिक शासन रे गोटे राष्ट्र को डैश राष्ट्र व अन्यटी को डैश राष्ट्र कहा जाए। इन कॉलोनियल रूल्स वन कंट्री इज कॉल्ड डैश एंड एन अदर कंट्री डैश। तो उत्तरटी कौन हो? शासक व शासित। औपनिवेशिक शासन रे गोटे राष्ट्र को शासक राष्ट्र व अन्यटी को शासित राष्ट्र कहा जाई थाए। 8 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश सरकार डैश मसीहारू डैश मसीहा पर्यंत शासन कला। ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्ड फ्रॉम डैश टू डैश ईयर। तो उत्तरटी हो 1857 मसीहा ठारू 1947 मसीहा पर्यंत शासन कला। किए ना ब्रिटिश सरकार। 9 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? ईस्ट इंडिया कंपनी समय शोषण को डैश कहा जाए। द एक्सप्लोएशंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज कॉल्ड डैश टाइम। तो उत्तरटी हो बणिक पुंजीर समय। ईस्ट इंडिया कंपनी समय शोषण को बणिक पुंजीर समय कहा जाई थाए। तो उत्तरटी हो बणिक पुंजीर समय। 10 नंबर प्रश्नटी है भारतीय बणिकों ठारू उत्कोच ग्रहण करी तांकु डैश अधिकार दियागला। इंडियन मर्चेंट्स वेर गिव
were given dash rights by expecting bribe। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦସ୍ତକ। ଭାରତୀୟ ବଣିକଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍କୋଚ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଦସ୍ତକ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦସ୍ତକ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଦସ୍ତକ ଅଧିକାର କହିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଦସ୍ତକ ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରେଡ୍। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବିନା ଶୁଳ୍କ। ଦସ୍ତକ ଅଧିକାର କହିଲେ ବିନା ଶୁଳ୍କ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ବୁଝିଥାଉ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଚାଷ କରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଇଣ୍ଡିଗୋ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କାରିଗରଙ୍କ ଠାରୁ ବସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଡ୍ୟାସ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ କ୍ଲୋଥ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଗମାସ୍ତା। ଭାରତୀୟ କାରିଗରଙ୍କ ଠାରୁ ବସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଗମାସ୍ତା ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗମାସ୍ତା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବ୍ରିଟେନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଓ ଶୋଷଣର ସମୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସମୟ କୁହାଯାଏ। ଦ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏସନ୍ସ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଟାଇମ୍। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଶିଳ୍ପିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ପୁଞ୍ଜି। ବ୍ରିଟେନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଓ ଶୋଷଣର ସମୟକୁ ଶିଳ୍ପିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ପୁଞ୍ଜିର ସମୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ଭାରତର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା। ବିଫୋର୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଦ ଭିଲେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇକୋନୋମି। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଅର୍ଥନୀତି ରହିଥିଲା। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା 1850 ମସିହା ପରେ ଭାରତରେ କୃଷିର ଡ୍ୟାସ୍ ଘଟିଥିଲା। ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫ୍ରମ୍ 1850। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ। 1850 ମସିହା ପରେ ଭାରତରେ କୃଷିର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ଘଟିଥିଲା। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୂମିର ଡ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଜମିଦାର। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୂମିର ଜମିଦାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 18 ନମ୍ବର ହେଲା ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଜମିଦାର ଫ୍ରମ୍ ଭିଲେଜ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଭୂମାଲିକବାଦ। ତ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଭୂମାଲିକବାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଦଳରେ ପରିଣତ କଲା। ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ପିପୁଲ ଇଣ୍ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଧନୀ ଓ ଗରିବ। ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ଓ ଗରିବ ଦଳରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ପରିଣତ କଲା। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ତ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ରୟତୱାରୀ। ରୟତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। 1943 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମାଇଲ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ମାଇଲ ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ 1943 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମାଇଲ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ମାଇଲ ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା। ବାଇ 1943 ଦେର୍ ୱେର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମାଇଲ୍ସ ଅଫ୍ ପକ୍କା ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ମାଇଲ୍ସ ଅଫ୍ କଚ୍ଚା ରୋଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ 95,054 ଓ 2,04,14। କ'ଣ ଥିଲା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଓ ମାଟି ରାସ୍ତା ରହିଥିଲା।
22 नंबर प्रश्न होची इंग्लैंड रे डेस मसियारे प्रथम रेल यात्रीवाही गाड़ी आरंभ हैला इन इंग्लैंड फास्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड इन डेस ईयर। तो उत्तर हो 1825 मसीहा। इंग्लैंड रे 1825 मसीहारे प्रथम रेल यात्रीवाही गाड़ी आरंभ हैला। भारत रे डेस मसीहारे प्रथम रेल निर्माण कार्य आरंभ हैला इन इंडिया डेस ईयर फास्ट रेलवे लाइन वर्क स्टार्टेड। उत्तर जो 1850 मसीहा अक्टोबर मासरे। तो भारत में 1850 मसीहा अक्टोबर मसीह प्रथम रेल निर्माण कार्यटी कौन होता ना आरंभ होता। 24 नंबर प्रश्न है भारत में डेस मसीह डेस तारीख में प्रथम रेल यात्रीवाही रेल चली। इन इंडिया इन द ईयर डेस ऑन द डेट डेस द फास्ट रेल पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड। तो उत्तर जी 1853 मसीहा एप्रिल मास 16 तारिख। तो भारत में 1853 मसीह एप्रिल मास 16 तारिख में प्रथम रेल यात्रीवाही रेल चली। 25 नंबर प्रश्न कौन अटे भारतर प्रथम रेल पैसेंजर डेस रु डेस को डेस किमी अतिक्रम करथिला। इन इंडिया द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ट्रावेल्ड फ्रॉम डेस टू डेस कवरिंग डेस किलोमीटर। तो उत्तर हो बॉम्बे ठारू थाने 22 किलोमीटर पर्यंत यह कौन करथिला ना अतिक्रम करथिला। 26 नंबर प्रश्न है डेस मसीह प्रथम नियमित आकाशपथ सेवा कार्यक्षम है। डेस मसीह प्रथम नियमित आकाशपथ सेवा कार्यक्षम है। इन डेस ईयर फास्ट रेगुलर एयरवे सर्विस स्टार्टेड। उत्तर जो 1932। 1932 मसीह प्रथम नियमित आकाशपथ सेवा कार्यक्षम होइथिला। 27 नंबर प्रश्न है डेल हाउसिंग समय डेस मसीह डाक टिकट व्यवस्था प्रचलन है। इन द ईयर डेस ड्यूरिंग लॉर्ड डेल हाउसिस द पोस्टेज सिस्टम स्टार्टेड। उत्तर जो 1856 मसीहा। डेल हाउसिंग समय 1856 मसीह डाक टिकट व्यवस्थाटी प्रचलन होइथिला। योजना काल पूर्वे वार्षिक 0.5 शतकड़ार अभिवृद्धि हार को डेस कहुला। बिफोर प्लानिंग पीरियड 0.5% ऑफ ग्रोथ रेट वाज कॉल्ड डेस। तो उत्तर जो हिंदू अभिवृद्धि हार। योजना काल पूर्वे वार्षिक 0.5 शतकड़ार अभिवृद्धि हार को कौन कहुए हिंदू अभिवृद्धि हार कहुए। 29 नंबर प्रश्न है डेस योजना अनुजाई भारत में अधिक बुलेट ट्रेन चलिबार व्यवस्था होइछि। अंडर डेस स्कीम देयर इज प्रोविजन टू रन मोर ऑफ बुलेट ट्रेन। उत्तर जो हीरोक चतुर्भुज। हीरोक चतुर्भुज योजना अनुसार भारत में अधिक बुलेट ट्रेन चलिबार व्यवस्था होइछि। भारत में डेस मसीह प्रथम जनगणना होइथिला। इन इंडिया इन द ईयर डेस फर्स्ट सेंसस हेल्ड। उत्तर जो 1881 मसीहा। 1881 मसीह भारत में कौन होइथिला ना प्रथम जनगणना आरंभ होइथिला। 31 नंबर प्रश्नटी कौन अटे 1921 मसीहा को डेस कहुए 1921 इज कॉल्ड डेस। तो उत्तर जो बृहत विभाजन वर्ष। तो 1921 मसीहा को बृहत विभाजन वर्ष कहुए। 32 नंबर प्रश्न है प्रति 1000 जनसंख्यार जन्म होता शिशु संख्या को डेस कहुए। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न पर 1000 पर ईयर इज कॉल्ड डेस। उत्तर जो जन्म हार। प्रति 1000 जनसंख्यार जन्म होता शिशु संख्या को डेस कहुए जन्म हार कहुए। 33 नंबर प्रश्न है भारत में जन्महार और मृत्युहार मध्य डेस द्रुत गति में ह्रास पाउछि। आउट ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट डेस इज फॉलिंग फास्टर। उत्तर जो मृत्युहार। भारत में जन्महार और मृत्युहार मध्य मृत्युहार द्रुत गति में कौन हो ह्रास पाउछि।
34 নম্বর প্রশ্নটি কোন অটে গোটিଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୋଟ ସମ୍ବଳ ତୁଳନାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଦ୍ରୁତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। Rapid increase in growth of population compared to total resources is called dash। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ଜନ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୋଟ ସମ୍ବଳ ତୁଳନାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଦ୍ରୁତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜନ ବିସ୍ଫୋରଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। 35 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ତର ହେଉଛି ଜନ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ତର। ଡ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ transition is population explosion state। The state of demography transition is population explosion state। उत्तरटी जीव द्वितीय। जनसंख्यार परिवर्तनर द्वितीय स्तर हेउची जन विस्फोरणर स्तर। 36 নম্বর প্রশ্নটি ହେଲା जनसंख्या परिवर्तनर तत्व डैश गठन करथिले। डैश फॉर्मड डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस थ्योरी। उत्तरटी जीव फ्रांस नॉटस्टेन। तो उत्तरटी कोन जीव फ्रांस नॉटस्टेन। जनसंख्या परिवर्तनर तत्व फ्रांस नॉटस्टेन कौन करथिले ना गठन करथिले। 37 नंबर प्रश्नटी होची पृथ्वी जनसंख्यार डैश भाग भारत रे बास करंती। डैश परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड लिव इन इंडिया। उत्तरटी जो 17% बा 17%। पृथ्वी जनसंख्यार 17% भाग भारत रे कौन करंती ना बसवास करंती। 38 नंबर प्रश्नटी है पृथ्वी क्षेत्रफल रे भारतर क्षेत्रफल डैश अटे। द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज डैश परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड। 2.4% होची पृथ्वीर क्षेत्रफल रे भारतर क्षेत्रफल अटे। 39 नंबर प्रश्नटी कोन अटे 2011 मसीह भारतर जनसंख्या डैश अटे। इन 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डैश। 121.02 कोटी होची 2011 मसीह भारतर जनसंख्या अटे। प्रति वर्ग किमी रे बास करथुवा हाराहारी लोक संख्या को जनसंख्यार डैश कुहा जाए। प्रश्नटी कोन अटे प्रश्नटी होची प्रति वर्ग किमी रे बास करुवा हाराहारी लोक संख्या को जनसंख्यार डैश कुहा जाए। उत्तरटी जीव सांद्रता। नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज कॉल्ड डैश। तो उत्तरटी कोन जीव सांद्रता। प्रति वर्ग किलोमीटर रे बास करुवा हाराहारी लोक संख्या को जनसंख्यार डैश कुहा जाए सांद्रता कुहा जाय थाए। 41 नंबर प्रश्नटी 2001 मसीह जनसंख्यार सांद्रता डैश थिला बेले 2011 डैश। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन 2001 वाज डैश इन 2011 डैश। तो उत्तरटी जीव 324 2021 मसीह एवं 382 2011 मसीह कौन होता ना जनसंख्यार सांद्रता थिला। 42 नंबर प्रश्नटी है 1000 पुरुष रे नारी संख्या को डैश कुहा जाए। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज कॉल्ड डैश। पुरुष नारी अनुपात कुहा जाय थाए। 1000 पुरुष रे नारी संख्या को कौन कुहा जाय थाए पुरुष नारी अनुपात कुहा जाय थाए। 43 नंबर प्रश्नटी है भारत रे पुरुष नारी अनुपात डैश हेउची। इन इंडिया सेक्स रेशियो इज डैश। तो उत्तरटी जो वृद्धि पाउची। भारत रे पुरुष और नारी अनुपात क्रमागत कौन होची ना वृद्धि पाइबारे लागुची। 84 नंबर प्रश्नटी है 2011 मसीह पुरुष नारी अनुपात डैश अटे। इन 2011 द सेक्स रेशियो इज डैश 943 अटे। क्यों मसीह यहाँ यह हूँ 2011 मसीहार पुरुष एवं नारीर अनुपात अटे केते 943। 45 नंबर प्रश्नटी होची विभिन्न बयस मध्य जनसंख्यार शतकड़ा बंटन को डैश
କୁହାଯାଏ? Distribution of population is various age group is called dash. ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ବୟସ ଗଠନ। ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା ବଣ୍ଟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୟସ ଗଠନ କୁହାଯାଇଥାଏ। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବୟସ ଗଠନ ଦେଖାଯାଏ। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଏଜ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ଅନୁକୂଳ। ଭାରତରେ ଅନୁକୂଳ ବୟସ ଗଠନ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅନୁକୂଳ। ଡ୍ୟାସ୍ ବୟସର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧିକ ଅନୁପାତକୁ ଅନୁକୂଳ ବୟସ ଗଠନ କୁହାଯାଏ। ଫେଭରେବଲ୍ ଏଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ when the proportions of people of dash age increases. ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ। ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ବୟସର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧିକ ଅନୁପାତକୁ ଅନୁକୂଳ ବୟସ ଗଠନ କୁହାଯାଇଥାଏ। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଡ୍ୟାସ୍ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ବା ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ପର୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ ଲେବର। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 64 ବର୍ଷ ବୟସ। 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 64 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ବା ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେବର। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବୟସର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଇଫ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଫାଷ୍ଟର ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଜନସଂଖ୍ୟା ଜନିତ ଉପକାର ବା ଉପହାର। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବୟସରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜନସଂଖ୍ୟା ଜନିତ ଉପକାର ବା ଉପହାର। 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଭାରତର ହାରାହାରି ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୟସ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। The proportionate age of population of India is dash. The proportionate age of population of India is dash. ଉତ୍ତରଟି ଯିବ 27.3 ବର୍ଷ। ଭାରତରେ ହାରାହାରି ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୟସ 27.3 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିରେ ଯୋଗ ହେଉଅଛି। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଏଡେଡ୍ ଟୁ ଲେବର ଫୋର୍ସ ଏଭ୍ରି ଇୟର। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ 12 ନିୟୁତ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 12 ନିୟୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଯୋଗ ହେଉଅଛି। 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଭାରତରେ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ଦ ଆନୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଲେବର ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ 2.5 ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟି କେତେ ଅଟେ? 1.64 ଶତକଡ଼ା। ଭାରତର ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗ ଲୋକ 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟନ୍ତି। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ବିଲୋ 35 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜ୍। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ 65 ଶତକଡ଼ା। ଶତକଡ଼ା 65 ଭାଗ ଲୋକ 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟନ୍ତି। କେଉଁଠି? କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ? ନା ଭାରତରେ। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପୃଥିବୀର 64 ଶତକଡ଼ା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସହ ପୃଥିବୀର ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ। ବାଇ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଇୟର ଇଣ୍ଡିଆ ଉଡ୍ ବି ଦ ଡ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ୱିଥ୍ 64% ଅଫ୍ ଲେବର ଫୋର୍ସ। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ 2025 ମସିହା। 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପୃଥିବୀର 64 ଶତକଡ଼ା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ପୃଥିବୀର ଯୁବକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ 2025 ଏବଂ ଯୁବକ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଜନିତ ଉପକାର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ଦ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଦ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଜନିତ ଉପକାର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଉଚ୍ଚ ଡ୍ୟାସ୍ ହାର ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଡ୍ୟାସ୍ ହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ। ହାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋ ଡ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ଜନ୍ମହାର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାର। ଉଚ୍ଚ ଜନ୍ମହାର ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଅଟେ।
57 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଦାରିଦ୍ରତା ଜନ୍ମହାର ହ୍ରାସ କରେ। ଡେସ୍ ଦାରିଦ୍ରତା ଜନ୍ମହାର ହ୍ରାସ କରେ। ଡେସ୍ ପଭର୍ଟି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ବାର୍ଥ ରେଟ୍। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ସ୍ୱଳ୍ପ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦାରିଦ୍ରତା ଜନ୍ମହାରକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। 58 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଜାତୀୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଡେସ୍ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ଡେସ୍ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟି। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଜାତୀୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 59 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଭାରତ ଡେସ୍ ଦଶକରେ ସରକାରୀ ସମର୍ଥିତ ପରିବାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଇନ୍ ଡେସ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ 1950 ଦଶକରେ ବା 1952 ମସିହାରେ। ଭାରତରେ 1950 ମସିହାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1952 ମସିହା ଦଶକରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସରକାରୀ ସମର୍ଥିତ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଅଟେ। 60 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା 1977 ମସିହାରେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡେସ୍ରେ ନାମିତ ହେଲା। ଇନ୍ 1977 ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱାଜ୍ ରିନେମ୍ଡ ଆଜ୍ ଡେସ୍। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 1977 ମସିହାରେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡେସ୍ରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ କମ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଇଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଇନ୍ ଏ ୱାର୍କ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡେସ୍। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ଅର୍ଦ୍ଧ ବେକାରୀ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ କମ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବେକାରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚରମ ଦାରିଦ୍ରତା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଡେସ୍ ରେଖା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଇକୋନୋମିଷ୍ଟସ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ମେନସନ୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ଡେସ୍ କର୍ଭ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପଭର୍ଟି। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା। ଚରମ ଦାରିଦ୍ରତା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। 63 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଅତି କମ୍ରେ ଡେସ୍ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ଅଣ୍ଡର MGNREGA ମିନିମମ୍ ଅଫ୍ ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ 100 ଦିନ। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଅତି କମ୍ରେ 100 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଦିଆଯିବ ନା ପ୍ରଦାନ କରିଦିଆଯିବ ବା ପ୍ରଦାନ ହେବ। 64 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାସିକ ଡେସ୍ କେଜି ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। According to Food Security Act, ଡେସ୍ କେଜି ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ 5 କେଜି। ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାସିକ 5 କେଜି ଚାଉଳ କ'ଣ କରିଦିଆଯିବ ନା ପ୍ରଦାନ କରିଦିଆଯିବ। 56 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଆୟ ବଣ୍ଟନର ଅସମାନତାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। Inequality in income distribution is called ଡେସ୍। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ରତା। ଆୟ ବଣ୍ଟନର ଅସମାନତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ରତା କୁହାଯାଇଥାଏ। 66 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? 66 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଆୟ ବଣ୍ଟନର ଅସମାନତାକୁ ଡେସ୍ ହେଉଅଛି। ୱିଥ୍ ଫାଷ୍ଟର ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନକମ୍ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଇଜ୍ ଡେସ୍। ତ ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ବୃଦ୍ଧି। ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଆୟ ବଣ୍ଟନର ଅସମାନତା ଡେସ୍ ହେଉଅଛି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଅଛି ବା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଅଛି। 67 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା 2018ରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଡେସ୍ ଅଟେ। ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ 2018 ଇଜ୍ ଡେସ୍। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ 7.3%। ତ 2018ରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଡେସ୍ ଅଟେ 7.3% ଅଟେ।
शेष प्रश्न ହେଉଛି भारत धनी तालिकार 2018 अनुजाई भारतर श्रेष्ठ धनी डैश अटंती। डैश इज द रिचेस्ट इन इंडिया इन 2018 अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट। तो उत्तरटी कौन हो? रिलायंस शिल्पर चेयरमैन जे कि मुकेश अंबानी अटंती से होचंती भारतर धनी तालिकार 2018 अनुजाई भारतर श्रेष्ठ धनी अटंती।